हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जेहेतु मैं भातर पोवाली एटा माने पुहिम बुली किने आनছো तो तार कारणे माने एटा बस्तु अर्डार दिसिलो बहुत भिडिओ देखा पालो देखा पाई माने एटा बस्तु अर्डार दिसिलो बस्तुটো হৈছে মানে पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फर्मुला तो ये बस्तु खुवाम जेहेतु माने बाच्चाबिलाকক खुवाय तो आगते मैं बेसन खुवाइছিলোঁ बेसन और मेरीगोल्ड बिस्कुट तो बेलेग एक प्रब्लेम दिया ना जी নহওক जेहेतु ताहातर कारणे खाद्य आछे तो ये मैं अर्डार दि दिलो और जेहेतु आज फार्स्ट टाइम खुवाम और भातोर नाम दिसो मैं जिउ तो जिउक जेहेतु फार्स्ट टाइम खुवाम तो तार कारणे मैं अलपमान लैसो और किछुमाने सीरीज व्यवहार करे किन्तु मैं ये चामचखन व्यवहार करो इमान टिकलुमनि चामच एखन माने खाबले बहुत माने सुविधा है तो भिडिओ माने बेसि पकी नाथाके मैं आरम्भ करूँ तो गरम पानी लम मैं तो गरम पानी फार्स्ट मैं अलपमान दि लम जेहेतु नतुनके खाब और इयाते लेखा आछे माने किमान किमान माने দিব লাগে खुवाब লাগে बाकी मैं अलप दि चाम चामच दि दिम मैं ভালকে মিক্স কৰি লম तो या बेसि दाफा নহয় মানে পাতলে নহয় तो जिउक मैं देखाब जाइছো या जिउ खुवाम मैं जेहेतु फार्स्ट टाइम कि खुवा करे और नतुन बस्तु जिउर खावा हो गल खाई लै किने जेहेतु आमी खोज चोज काढ़ो तो जिउको मैं खोज काढ़िबर कारणे शिकाई आछो जेहेतु ट्रेनिंग দিব লাগে एटा बस्तु माने पुहिले आरो तो मैं जिउक ट्रेनिंग दिबलो माने स्टार्ट करि आछो और जिउ माने अलप चलप डाঙर হৈ আছে और देखा पाइছে निश्चय तार माने हेउजिया हेउजिया पाखिबिलाक आइब धरिছে तो बहुत माने दिगदारो नकरे जेहेतु सरू আছে डाঙर হয় কি কৰি নাজানো মই আৰু খাই লৈ কিনে মানে তাৰ গা খচৰা নিয়মটো মানে আছে আনা দিন ধৰি মানে এনেকে বস্তুখিনি খোৱাৰ পিছত সি গাটো মানে অলপমান উৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বা গাটো এনেকে লোমগিলা মানে পাখিবিলাক খচৰি থাকে যাতে সোনকালে পাখিগিলা ওলাই আহে আৰু তো সেইটো কাৰণে চাগে সিহঁতে মানে জানে সেইটো তো আমি নকলেও বুজি পায় তো চাওক আৰু বহুত দিনৰ পৰা মানে এটা সপোন আছিল সপোন বুলিয়ে ক'লো মই ভাতো এটা পুহিবৰ কাৰণে বহুত মানে ইচ্ছা আছিল বহুত ভগৱানক কৈ আছিলোঁ যে মই এটা কিবাকে নহয় কিবাকে মানে এটা পোৱালি লাগে পুহিবৰ কাৰণে সো ফাইনেলি আজি মানে সেই দিনটো আহিল মই পালোঁ ক'ত কেনেকৈ পালোঁ সেইটো নকওঁ বাৰু এতিয়া এইটো মই পালোঁ बहुत माने हैप्पी मैं बहुत दिनर पर माने বিচাৰি বিচাৰি हाबाथुरी खाई आছিলোঁ बहुतक खोदो किन्तु नाई नापाय किन्तु आज फाइनेली पालो और जिउ एतिया उड़बर कारण चेष्टा करब देखाम बारो आपनालोকক एया देखा पाइछेने जिउ माने उड़बर कारण ट्राई करि आछे और एते एटा मैं माजते कथा কৈ थदो आपनालोকক बहुते हयतो भाबब माने पिंजिरात राखिबर कारण मैं भातो माने जिउक आनছো हेतु নহয় एकदम नाभाबब मैं पिंजिरात जे राखिम এটা বস্তু যেহেতু মই চিকুমাকো মুকলিকে মানে এৰি দিওঁ ৰাতি বান্ধি থওঁ
মানে দিনত যিহেতু মই এৰি দিওঁ, জেঠীও ঠিক কৰিছে। আৰু এই মই জীউকো মানে পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মানে পোহা নাই। মই তাক মুকলিকে মানে এৰি থ'বৰ কাৰণে মানে বহুত দিনৰ পৰা এটা মানে সপোন আছিল আৰু ভাটৌ এটা পুহিম, মানে এনেকৈ লগত ৰাখিম। তো ফাইনেলি এই দিনটো আহিল। যিহেতু চিকু মাকো এৰি দিওঁ, তো মই জীউকো এৰি দিম ঘৰত, আৰু দেখা পাই থাকিব পিঞ্জিৰাতে থওঁ নে ক'তে থওঁ। আৰু ৰাতিটো পিঞ্জিৰাত থ'ব লাগিব, সেইটো বাৰু মানে ৰাতিটো ৰাখিবই লাগিব বাহাত, যিকোনো বাহাত, পিঞ্জিৰা বুলি নকওঁ সেইটো। আমিও যিহেতু ঘৰত থাকোঁ, তো তাতো ঘৰত থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে এটা বাহা বনাই দিম বাৰু ৰাতি থকাকৈ। কিন্তু দিনত মই একদম বাহাত নাৰাখোঁ, এৰি থৈ দিম আৰু মোৰ লগতে ৰাখিম। আৰু কোনো যাতে মানে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰে, যিহেতু মই পুহিম বুলি বস্তু এটা আনিছোঁ, তো পিঞ্জিৰাত কোনোদিনে নথওঁ, সেইটো মই নিজে ভালকৈ জানো সেইটো। আৰু নামটো জিউ থৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব।